Lakine mendi ninggal gelem beli karo Kang Jaki. Gelem beli gelem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah kaken baca oli ake amplop oli ake beras sarati siji maca solawat. Kang Jaki solawat sing kayang apa aja sing dawa-dawa buatan wong tua si beli apal sing gampang bae sing pendek sallallahu ala Muhammad solawat Jibril kau bengi palurah masyarakatnya bahasa solawat yakin esuk oli ake amplop oli ake beras ping pira ping 5.000 aja ambekan insya Allah sampeyan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Palurah padewane layat ngupai amplop ngupai beras pengen beli mau pengen sallu ala Nabi Muhammad. Mangga bapak ibu sholawatane enake kula dikit apa ibu bapak dikit apa bareng-bareng. Kang Jaki dikit ya sholawat kiin bapak ibu. Alhamdulillah kula sampun ngamalaken luar biasa ketika dibaca diamalaken sampeyan galdina insya Allah rezekinya sampeyan beli bakalan putus rezekinya sampeyan beli bakalan pegot serak. Kang Jaki dikit terus ibu bapak sing duwe HP direkam di video boten apa-apa. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. 1, 2, 3 terus dikit palurah wong lanang si kompak wong wadon balap-balapan kayak motoran. Bisa beli bo bisa beli coba tak tes palurah wong Tanjung Salep lamun kayak kenen apal beli lanjutakan cinta kakang ning senok ibarate pinter garikun mah ngeblur ning sejene fokusnya mengsenok pret ngaplang apal kabeh coba. Sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Mangga bareng-bareng solawatannya bu ya sing kompak mudah-mudahan wasilah solawat jati mulia dadosaken qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing bisa meluannya bu ya sing bisa beli meluan tak dongakna lakine kawin maning. Bidhikri Muhammadin tahyal qulub wa qambanil khataya wadh-dhunub Nabi fi kulli
بالصدور وللزخام. صلوا على النبي محمد. Jati mulia bersolawat. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha maqlabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha maqlabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, semuanya. Ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha maqlabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha maqlabi. Ya Nabi, salamu alayk zainal anbiya, salamu alayk atqal atqiya, assalamu alayk zainal anbiya, salamu alayk atqal atqiya. Semua bareng. Assalamu alayka zainal anbiya, assalamu alayka atqal atqiya, assalamu alayka zainal anbiya, assalamu alayka sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Semuanya. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kurang kompak. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi. Semua tangan diangkat bareng-bareng berdoa bulan Rajab, bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحاسن مقاصدنا. Semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami
bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Barang ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna وحاسن مقاصدنا. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان لك دوما قريب. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان لك دوما قريب لك دوما قريب. صلوا على النبي محمد. Enak beli bu, sampean enak kita ngeden-ngeden peger. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim bin Adham, siapa je? Ibrahim bin Adham jalan-jalan ning pasar Basro. Pasar Basro. Ketika Ibrahim jalan-jalan ning pasar Basro, bapak ibu, akeh penduduk pasar Basro pada marki Ibrahim bin Adham. Ana sing ditakonaken penduduk pasar Basro marani Meng Ibrahim bin Adham. Apa sing ditakonaken bu penduduk pasar Basroh Mang Ibrahim bin Adham? Ibrahim bin Adham kula pengen tanglet jare Gusti Allah ning Al-Qur'an wis ngupai janji. Kepreben monine ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan permintaanmu. Jalukan ning kita kok kita garapan ngupai ning panjenengan. Tapi bapak ibu jare penduduk pasar Basro, tapi nangapa Ibrahim bin Adham? Kita li sholat 5 waktu wajib tak lakoni. Sunnah apa maning? Setiap waktu, setiap sholat saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa doa saya belum diijabah-ijabah? Nangapa kita li sembayang 5 waktu doa terus karo Gusti Allah, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun saya berdoa kepada Allah. Nangapa dongane kita ki ora dikabul-kabul? Apa jawaban Ibrahim bin Adham bapak ibu? Jawaban Ibrahim bin Adham, mungkin hatimu mati. Dadi lamun ibu bapak wong jati mulia dusun apa kana Tanjung Salep donga ora diijabah-ijabah, doa ora dikabul-kabul. Jare Ibrahim bin Adham, mungkin atine bapak ibu kabeh mati. Apa yang menyebabkan hati itu mati? Jare penduduk pasar apa? Jare Ibrahim bin Adham wonten teng kitab Nasaihul Ibad apa Nasaihul Ibad bapak ibu dijelaskan ana 10 yang menyebabkan hati itu mati. Salah satunya yaitu engkau kenal dengan Allah tetapi tidak pernah memenuhi hak-haknya. Kenal karo Gusti Allah ngundang ning Masjid Jami Al-Falah pada ora iya ora planga kelantang jental kecut nang buru teli. Amban punten bapak ibu, hikmah atau intisari dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan pada kesempatan ini apa? Salat 5 waktu. Awas bu, ana Isra ana Mi'raj ya bu ya, sampean kudu paham. Awas, ana Isra ana Mi'raj. Kang jaki pengen takon ning wong dusun Salep apa deh Tanjung Salep, urunya Salep bae begitu ibu. Kang jaki pengen takon apa Isra lu meneng bae.
Isra iku perjalanannya Kanjeng Nabi ning waktu bengi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya sapa Kanjeng Nabi laila ning waktu bengi sing endi marani mendi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa sing masjidil haram marani meng masjidil aqsa. Kang Jaki pengen takon masjidil haram kuning endi bu, jawab aja meneng baik. Masjidil haram kuning endi ning Mekah soten jare wong Jati Mulia baka jare wong pleret Cirebon mah Mekoh ya palura. Anak apa dadi anak apa ning Jati Mulia anak tentara nembak baka ning pleret anak tentara nembok. Ning Jati Mulia anak apa camat baka ning pleret anak apa comot. Paluradin ning Jati Mulia tuku karang baka ning pleret tuku korong. Bocah 5 tahun ning Jati Mulia palura di anjina ning teka jahat ning pleret wong tuane bocah 5 tahun di anjina ning teko. Jadi Isra itu Bapak Ibu perjalanannya Kanjeng Nabi ning waktu bengi sing endi Masjidil Haram marani meng Masjidil Aqsa niku arane Isra. Baka Mi'raj apa Kang Jaki? Mi'raj iku munggah, Mi'raj iku naik sing endi sing Masjidil Aqsa marani meng langit pertama sampai tekang langit kepitu Sidratul Muntaha Rafraful Akhdar mustawa sampai tekang ares niku arane Mi'raj. Ayakinen palurah bakat ceramah di rumangan jerit-jerit bedikah teka ning may palurah bu ngopi bokatan kita dipai mangan dikit bu tekang ning joro majelis alhamdulillah dipai banyu putih ke pokok kita jaluk kopi ngomong tekang dhuwur banyu putih sampai loro sejoro ngati panitia ki semono anak palura anak padewan ora kuat tuku banyu butek tah. Tapi beli apa alhamdulillahirabbil alamin tahadus bini ma padewan palura Kang Ustadz Fauzan 2025 bu jadwal pengajianku lagi tahun mau sekitar 570 siji jadwal pengajian bu. Lamun sing setempat 5 juta apa 5 juta Kang Fauzan pirang miliar coba tahun kini alhamdulillah sampun melebet 270 loro Bapak Ibu alhamdulillah ngerti panitia nang apa ngupai Kang Jaki banyu putih sampai loro karena mikiraken tenggorokane kula karena apa air putih air murah murni Kang Jaki jerewel temen pangapurane Bapak Ibu kula li Bapak Ibu senget bengen pernah ceramah bapak kula sedurung ninggal pernah ngomong nang Jaki bokatan sira gede masih istiqomah di mubalik punten bakat ceramah aja pernah rewel bakat ceramah aja pernah repotaken panitia apa maning punten sira ceramah sampai tekang masang tarif ngarepaken duit ngarepaken amplop karena apa ketika anda mubalik ceramah ngarepaken amplop hukumnya dosa sing luwih dosa maning panitia ngundang utat ceramah beli ngupai amplop. Dadi ado-ado Kang Jaki sing dermayo marani meng Jati Mulia tujuannya siji luru ampunan amplop maning sallu ala Nabi Muhammad. Dadi Isra iku Bapak Ibu perjalanannya Kanjeng Nabi ning waktu bengi sing andi haram marani meng Aqsa. Baka Mi'raj apa mau ke Mi'raj ku munggah naik sing andi Masjidil Aqsa meng langit pertama sampai tekang langit kepitu Sidratul Muntaha Rafraful Akhdar mustawa sampai tekang ares niku arane Mi'raj. Dadi lamun Kang Zakir bengi-bengi metu jalan-jalan berarti lagi Isra balik mengumah terus munggah ning rabine berarti lagi Mi'raj berarti apa Ustaz Zakir lagi Isra Mi'raj. Jadi wong lanang mulai sekian bakal pengen karo wong wadon ngomong nok Isra Mi'raj yuk sallu ala Nabi Muhammad. Ketika Bapak Ibu kita berbicara tentang Isra Mi'raj peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa diukur dengan akal peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa diukur dengan otak
Karena apa Pak Bu Punten? Isra Mi'raj niki Bapak Ibu lamun dipikir secara akal logika beli nyambung. Karena apa? Sepertiga malam Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj dengan waktu yang singkat. Beli manjing akal Bapak Ibu semono adone lu. Tapi punten, walaupun beli manjing akal, ketika kita berbicara tentang Isra Mi'raj jangan mengukur dengan akal atau otak, tapi apa? Ngukur karo keyakinan, ngukur karo keimanan. Wong Jati Mulia percaya anane Isra Mi'raj berarti iman, bakal beli percaya berarti beli iman. Walaupun beli nyambung punten Bapak Ibu, yang Isra Mi'raj kusing pengen Gusti Allah duduk kanjeng Nabi. Ketika Allah berkehendak jadi, maka jadilah. Contohnya siapa? Siti Maryam. Siti Maryam ora duwe laki Bu, tapi nganaki. Secara logika beli nyambung. Masa iya wong ora duwe laki nganaki? Siti Maryam walaupun laki-laki yang nganaki, sing pengen siapa? Gusti Allah. Barang punten Palura Kang Zakir, wong Jati Mulia pada melu-meluan Siti Maryam, laki-laki nih pada nganaki. Ditakoni nak siraku nok jangan naki, laki-laki nih ya bertemen ya kita meluan Siti Maryam. Siapa maning Bu? Nabi Adam salam. Nabi Adam alaihi salam ora duwe bapak, ora duwe embok anak. Karena apa? Gusti Allah sing pengen sallu ala Nabi Muhammad. Ketika kanjeng Nabi Isra Mi'raj melewati patang alam, pirang alam? Patang alam. Siji yaitu alam nasut. Apa alam nasut? Alam nasut adalah alam kemanusiaan. Alam nasut adalah alam indrawi, alam fisika. Mana alam nasut? Dari haram ke aqsa niku arane alam nasut. Yang kedua yaitu alam jabarut. Apa alam jabarut? Alam jabarut adalah alamnya jin, alamnya setan. Sing ketelu yaitu alam malakut. Apa alam malakut? Alam malakut adalah alamnya malaikat. Dan yang keempat yaitu alam lahut. Apa alam lahut? Alam ketuhanan. Pirang alam? Papat. Siji, loro, telu, papat. Hat hut pujara kono lah bisa serok beli awis. Sing penting kita mah balik gawa amal amplop maning bae caya. Punten Parurah kita sih prinsipnya Kang Zakir dipaya alhamdulillah, ora dipaya jaluk. Jadi ada kula sing dermayu marani Jati Mulia tujuane siji loro dunga duit maning. Sallu ala Nabi Muhammad. Lamun anak ustad kiai takon sampeyan beli paham Palura nerangaken tentang pemerintah desa, terus beli kelingan gampang Bu. Ibarat komputer di copy paste. Siji apa? Kayak mau loro, kayak mau telu, kayak mau papat, kayak mau beres enak. Sampeyan balik ditakoni laki nok oleh pengajian ning Masjid Jami Al-Falah apa? Jawabnya gampang, kayak mau Kang. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika kanjeng Nabi Isra Mi'raj Bu, numpake apa? Buruk. Ngemete ning endi? Sapa ana Depok jemani. Ngemete ning Depok je. Ning endi? Indra Putra. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj numpake apa? Depok maning. Numpake buruk. Wonten Bu teng kitab Dardir Qissatul Mi'raj. Buruk itu hewan dari surga. Ya Bu ya, warnane putih. Buruk dua sayap. Kanan karo kiri. Buruk itu Bapak Ibu lebih tinggi daripada khimar. Apa khimar ke keledai ya? Lebih pendek ya daripada bigol niku arane buruk, hewan dari surga. Gusti Allah ngkon Bu malaikat Jibril ke anak siapa jeneng peng? Iya kita nih suara anteng-anteng keder. Bapak Ibu tak ngapakan dari kaya. Tak ngapakan apa? Gusti Allah ngkon malaikat Jibril. Anteng teman anak saya, anak siapa kana? Jibril. Kang coba kontrolnya lah dari gede nih Kang. Jibril, pripun Gusti menia Jibril? Ana apa Gusti? Emeten buruk. Ning endi Gusti? Ning kanggo apa Gusti? Kanggo perjalanan kekasih ingsun sapa? Rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa jare Jibril? Siap Gusti. OTW gasken.
lunga langsung dar-dor akhirnya tekang surga Bu. Akeh buruk pada mabur-mabur, akeh buruk pada seneng-seneng, tapi anak sijine buruk ning pojok selonjoran kudung ireng lentruk bae ngantuk bae. Lamona ayam kakenang kok, lamona menusa kakenang corona, sing selonjorani langsung sila kabeh. Akhirnya apa Bu? Malaikat Jibril maraki buruk. Rok, awas tu durokana rokani rokaya ya. Buruk nang apa sirang lamun bae rok. Rok nang apa sirang lentruk bae rok. Apa jawaban buruk? Kula Jibril lagi kangen karo sapa? Karo sing aran Muhammad. Padahal apa Bu? Buruk belum pernah melihat langsung wajah daripada baginda Nabi Muhammad. Dau krungu aran Muhammad kangene buruk luar biasa. Bapak Ibu aman punten, maukah solawat mahalul qiyam untuk menumbuhkan apa? Menumbuhkan rasa cinta, rindu, kangen karo sapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya wis sampean Bu buruk Bu saking kangen ning Kanjeng Nabi, buruk saking rindune ning Kanjeng Nabi, nyanyi ning arepane malaikat Jibril. Rongokna apa jadi buruk nyanyi preben? Ku menangisku karena rindu, ku bersedih, sedihku karena rindu, mau makan pret apal kabeh nyanyi maya. Akhirnya apa ya wis kabaran kita li mene-mene ki pengen jemput panjenengan ro apa bro? Karena apa? Kita diperintahkan ning Gusti Allah kon jemput panjenengan. Buruk setelah mendengarkan dirinya untuk dijadikan apa? Tunggangannya Kanjeng Nabi Muhammad, luar biasa. Buruk senenge banggane luar biasa. Ampun punten Bapak Ibu, tujuan di Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Kanggo, ada yang mengatakan kanggo ngibur Kanjeng Nabi. Ya Bu ya. Jadi anane Isra Mi'raj ana sing ngomongaken kanggo ngibur Kanjeng Nabi, kanggo bebunga Kanjeng Nabi. Karena apa? Waktu semono Kanjeng Nabi telah ditinggal oleh istri tercinta. Siapa? Siti Khadijah. Telah ditinggal oleh paman tercinta. Siapa? Abu Thalib. Sampai sedihnya Kanjeng Nabi Bu, dikatakan tahun itu amun hujan, tahun daripada kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu ya. Ampun punten Bu, Khadijah ibu perjuangan ning Kanjeng Nabi niki luar biasa. Bukan hanya harta, nyawa, tenaga ia berikan untuk siapa? Untuk Nabi dan agamanya Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Bu, padahal apa? Khadijah karo Kanjeng Nabi sing lamar siapa? Bu, meneng bang ributi senek baik saya. Kanjeng Nabi karo Khadijah sing lamar siapa? Sing lamar siapa? Sampai lemes dedes temanku wis mangan durung sih. Kita bayi mau sing durung mangan seneng semangat kayak kenen. Dasarnya di amplop siapa ngomong kan? Khadijah karo Kanjeng Nabi sing lamar siapa? Sing lamar Khadijah. Aman punten ning kene sing anak perawan rangda lamun demen wong lanang dipapat tinggal ngomong baik aja dipendem watir penyakit Bu. Karena apa? Wajar ora apa-apa. Karena apa? Dulu Khadijah yang melamar Kanjeng Nabi. Bokotan sampeyan demen ustad karo kiai tinggal ngomong baik aja isin-isin. Khadijah karo Kanjeng Nabi, Khadijah umur 40, Kanjeng Nabi umur pira? 20 tahun. Kacak pira? 15 tahun Pak Bu. Jomplang jompo jemaning. Jomplang. Terus punten Bapak Ibu, Kanjaba Khadijah iku perjuangannya luar biasa kanggo Kanjeng Nabi. Bukan hanya harta, nyawa, tenaga, pikiran ia berikan untuk agamanya Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Khadijah ibu janda sugih mergigi, janda sukses. Karena apa? Dulu Khadijah pengusaha kangkung. Siapa anak kangkung kang? Masa Khadijah jadi pengusaha kangkung?
Khadijah pengusaha kain. Oh, ya. Pengusaha kaya. Terserah cangcang kita. Garban kain, garban kaya. Musola buat lo. Khadijah pengusaha kain, Khadijah pengusaha kaya, Khadijah pengusaha sukses Bapak Ibu. Tapi punten, setelah menikah dengan Kanjeng Nabi, Khadijah beli malah sugi, malah melarat ora duwe apa-apa Pak. Tahadus binikmah balura 2025 kula bolak-balik Mekah Madinah sekitar 8 kali Bu. Sekali kula laksanakan ibadah haji, 7 kali kula laksanakan ibadah umroh. Kula ki Pak Bu pangapurane penasaran sing arane Gua Hiro nih. Gua Hiro ikut tempat Nabi Muhammad menerima. Pernah krungu bleh? Tempat Nabi Muhammad menerima wahyu Bapak Ibu. Kula dari kaki Jabal Nur menuju Gua Hiro itu sekitar 700 meter. Beli sampai sekilo, lamun nak lurus datar kabu enak gelis, barang pun mananjak, wis nanjak iku belok-belok Bu. Kula libu melaku sing kaki Jabal Nur menuju Gua Hiro niku melakune semenit, istirahatnya 10 menit. Sing sor marani mengdur sejam setengah, sing Gua Hiro marani mengkaki Jabal Nur sejam setengah, bolak-balik bukula 3 jam. Ya Allah mikire kula Khadijah perjuangannya bengen dudu duit baik, dudu materi baik, tenaga dikuras kanggo sapa Kanjeng Nabi dan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi punten Pak, walaupun Kanjeng Nabi luwih enom daripada Khadijah, Pak, Kanjeng Nabi uwonge romantis Bu. Kanjeng Nabi uwonge manja. Endase Kanjeng Nabi sering turu ning pupune Khadijah. Jujur lakine ibu pernah beli endase lakine turu ning pupu. Beli pernah melas temen cah. Wis bapak baik wong wadon disobut gini Pak, jujur pernah beli endase bapak palura, endase turu ning pupune wong wadon. Ora pernah melas teman maning. Ya wis balik pengajian Pak, waran rabine nok jare Kang Jaki kon slonjor. Ana apa je Kang, jare Kang Jaki endase kita kon turu ning pupune sira nok. Kaya-kaya Pak, lamun wadone model kaya kenen sampeyan turu ning pupu diomong Pak. Apa jari rabine? Denggol lagi angote apa je siraku gol. Ketika Kanjeng Nabi bu tidur di pangkuan Khadijah, banyu mata Khadijah netes ning pipine Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enak-enak lagi turun ning pupune Khadijah, banyu matane Khadijah netes ning pipine Kanjeng Nabi. Banyu matane Khadijah netes ning pipine Kanjeng Nabi. Banyu matane Khadijah Bu, iya, netes ning pipine Kanjeng Nabi. Nunggu ya. Air mata Khadijah Bu menetes ning pipina Kanjeng Nabi barang punten palura. Lamun anak wong wadon kene laki apa lakine turun ning pupune wong wadon, sing netes dudu banyu mata tapi apa banyu Ya Allah jenok ece sira kunok bacin temenok. Ketika Bu Kanjeng Nabi tidur di pangkuan Khadijah, air mata Khadijah menetes ning pipine Kanjeng Nabi, sampai Kanjeng Nabi ngomong ning Khadijah, "Nok Khadijah, nangapa sira nangis sampai netesaken banyu mata? Beli biasa-biasane temen, sira ki sampai netesaken banyu mata. Nangapa sira nyesel tak kawin karo kita?" Apa jawaban Khadijah? "Demi Allah Kanjeng Nabi, kita orang nyesel ora panikah karo panjenengan, malah kita wong lanang wong wadon sing paling beruntung bisa nikahi panjenengan. Panjenengan dianggap maksum, terhindar dari dosa besar dan kecil, dijamin manjing surga. Bokatan baik kita li sebagai istri bisa digeret bareng-bareng ning swargane Gusti Allah karo panjenengan. Bagian bengen kita sugi dari Khadijah, sekin kita melarat ora duwe apa-apa. Karena apa? Harta yang saya habiskan bukan untuk dihambur-hamburkan, tapi apa? Kanggo urip-urip agamane Gusti Allah." Bu rongokaken jawaban tegas maning Khadijah apa? "Demi Allah Kanjeng Nabi, pokoknya tekang kita mati, panjenengan masih butuh karo balunge kita.
panjenengan masih butuh karo tulangi kita, keduken baik kuburane kita. Meneng kabeh. Ya wis meneng bareng-bareng Bayu. Ngaji kaya ning kuburan. Demi Allah Kanjeng Nabi, bokatan tekang kita mati sampean masih butuh karo balunge kita, keduken bae kuburane kita. Ana beli Khadijah ning kene kaya konon. Boro-boro palura. Boro-boro gawe bekas bagus ning laki. Wong lah pantesan wong wadon mati, wong lanang pada nangis. Padahal menangis-nangis bobat kana Bu. Apa Bapak Wasman aja ada singgung. Nangis-nangis bobat padahal mah Bu. Padahal malah lagi mikiri siapa gantine, siapa ganti. Kanggo ngibur ketua DKM bae begini. Wong wadon di anjinan ning jero kubur, wong lanang nangis Bu. Karo ngedek-edek kuburan, karo kesembuhkeun nangis nok. Sing beta-beta ya nok ya. Kakange kawin maning nok. Barang punten palura, wong Jati Mulia dusun Tanjung Saleb boro-boro gawe bekas bagus ning laki, kudungan soten kepokon ning pengajian. Kudung macem-macem, anak pink, anak putih, anak ijo, anak ireng, brandy de macem-macem, anak Zoya, Elza, Tarabani, Nibras, Manja, Ivan Gunawan, anak Denai, anak Jornai, anak Buton. Ya apal kita nih dagangan. Tapi sok bakaning umat turu karo laki, palura boro-boro kanggo kudung rambut ngadek kabeh kaya Tarsan. Kelek bacin ora iya orang bujare laki neng ngomong nok kelek sira kunok je bacin temenak. Je Kang je bacin-bacin dikang ngusel bae Kang. Bedakan meraan minyak wangian wong wadon bakal ngateraken anake sekolah TK numpak beca ayune wangine kanggo tukang. Garepan kondangan bedakan meraan minyak wangian ake tukang parkir lanang kabeh ayune wangine kanggo tukang. Garepan pengajian eje sing ceramah eje Kang Jaki masih enom bedakan meraan minyak wangian ayune wangine kanggo kang pret. Tapi sok turuning umah wong lanang boro-boro betah ning jaba-jaba wong wadon minyak wangian, tapi sok wong lanang turuning umah beli betah termasuk palura. Nang apa sih nang apa panas Kang Jaki, nang apa rabine bakal turu kanggo balsem geliga. Mending balsem geliga ana sriwing-sriwinge, anak wong wadon Jati Mulia bakal turu mambune bacin kanggo apa salat 88. Kang Jaki di ana beli minyak wangi sing murah, ana regane pira 500 perak, apa ning warung sopel rasa bengkoang. Sedurung turu wong wadon sebujur badan dipai sopir rasa bengkoang. Bengi-bengi wong lanang rindik pengen ngambung, pas aya ngambung nok ya pahit temen. Ana beli ning kene, ana akeh dodok ning arep dan ning gore. Ning arep kudung apa kudung ping rombongane kun berarti. Klambi bagus-bagus seragaman kepokon ning pengajian. Serok embu oli cash apa kredit. Sok pernah beli turu karo laki Kang, ayo Kang turu kanggo seragam pernah beli boro-boro pladra pledre kanggone apa kanggone daster, mending daster itu kuning mall tuh kuning Surya ning Jogja sengergane 300.000 dinggone enak adem ayam barang tukune palura ning pasaran diskonan regane pira 20.000 wismah merayang tipis pisan dienggo awake lemu miring mengkanan moni prepet miring mengkiwe moni propot jare laki ngomong nok ya soek disambung kanggo peniti, mending penitine cilik barang penitine gede Bu, beli kelingan di kancing nyongal pisan laki bengi munggah jerit-jerit kekecos. Ana beli ning kene, ana dodoknya ning arep taning gore ning arep maning kudung apa kudung ping rombongane gimana ning dunya oli dangdan asal aja kaya wong ngomong edan aja ini kita deluk wong ganteng kayak edan ji dangdan ora karuan bakal dadi bature sabarullah setan ji dangdan ora karuan bakal dadi bature wadon soleha wadon kang bakti ora pernah nyiwoti
laki laki pegel nyanding mejeti, laki pengen kopi nyanding layani, rezeki gede alhamdulillah, rezeki sedeng alhamdulillah, rezeki cilik alhamdulillah, laki beli balik nang gelak dage lu, laki beli balik alhamdulillah, naudzubillah alhamdulillah aja, sandal baru alhamdulillah, tuk dipakai di hari, tak punya pun tak apa, masih ada sandal di musol nyolong. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Balik maning Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj Bapak Ibu, Nabi Muhammad dipertemukan dengan Allah oleh amal oleh pira salat salat 5 waktu, awalnya pira 50 waktu sampai tekang 5 waktu, ditawar bolak-balik ke Nabi Muhammad. Setelah menjalani proses yang diajukan siapa? Nabi Musa alaihis salam, bahwa umat Nabi Muhammad, umat Muhammad tidak akan bisa melaksanakan sholat sebanyak itu. Akhirnya setelah menjalani proses, sholat itu disimpulkan menjadi 5 waktu. 5 waktu bu masih dikongkon nawar kanjeng Nabi lu. Cara kanjeng Nabi emong isin naware lakara ini. Akhirnya apa? Disimpulkan menjadi 5 waktu yang yang terkumpul dalam kalimat Islam: Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Islam ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad. Setelah kanjeng Nabi Bapak Ibu Isra Mi'raj, kanjeng Nabi didelengakan surga. Betaya kanjeng Nabi luar biasa bu, suarga kuangi luar biasa enak, luar biasa jaluk apa bae palura anak kabeh ning suarga, dau ananing perlintasan wis ananing arepan. Kula pernah belajar kitab Sofatu Tafsir Ar-Rahman, ning kono dijelaskan kenikmatan sing ananing surga lebih enak daripada kenikmatan sing ananing dunia. Ibu contoh pengen seblak, dau ngomong blak wis ananing arepan. Pengen seblak tinggal ngomong blak. Sing meneng bae beli pengen surga berarti kurang kompak. Pengen anggur tinggal ngomong gur, pengen apel tinggal ngomong, pengen semangka tinggal ngomong, pengen rambutan tinggal ngomong tan buat maning, pengen jeruk tinggal ngomong, pengen teh botol tinggal ngomong, pengen anaknya pelem arane pentil kang rujak, pengen pentil tinggal ngomong. Kenikmatan sing ananing surga luwih enak daripada kenikmatan sing ananing dunia. Ning suarga Serawang Sriwing mambu, wangi ning Jati Mulia pinggir sawah mambu, jorok pempari kota itu. Tapi bu ketika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didelengaken nerakane arane neraka sakor apa je? Ning neraka sakor ning kono ketua DKM ana wong sing lagi disiksa pawasman ajang lamun baja sedih baik. Sing wis mudah-mudahan istrinya sampean husnul khotimah, wis gage luru wadon. Boten. Akhirnya apa bu kanjeng Nabi ning kono bu deleng wong sing lagi disiksa. Kanjeng Nabi rong nakabe kanjeng Nabi deleng karo mata kepala kanjeng Nabi dewek bu ning neraka sakor ana wong sing lagi disiksa, endase dihantem karo watu. Lamun ning kene Kakang Zakir watu pondasi dihantemaken ning endase sampean. Berkali-kali bu ana wong sing lagi disiksa ning neraka sakor endase dihantem karo watu, pecah dari siji maning, dihantem maning, pecah maning dari siji maning, dihantem maning, pecah maning dari siji maning, dihantem maning, pecah dari siji maning, dihantem maning, pecah maning dari siji maning, dihantem maning, pecah maning dari siji maning, dihantem maning, pecah maning dari siji maning, sampai ngomong uwis aja meneng baik lah caya. Rupanya seneng sampai mak wongku ngotot-ngotot cemlongo baik ngomong uwis punten palura lagi ngalem-ngalem karo wong Jati Mulia mlongo baik malah kesenengan jadi gak mau wongku ngomong uwis ya. Ana wong sing lagi disiksa endase dihantem karo watu pecah maning dari siji maning. Nah kayak konon
ana wong sing lagi disiksa anda sih dihantem karo watu pecah maning iya weruh. Ya Allah Bu, luar biasa Bu, melas dengan ana wong sing lagi disiksa anda sih dihantem. Ya wis karuan kita balik. Akhirnya Bu Kanjeng Nabi takon ning wong sing lagi disiksa. Kanjeng Nabi ta apa jarak Kanjeng Nabi? Masalakakum fi saqar. Kayak ngeledek di kampungku. Lamun ning dure ngotot, ning sore ngotot. Yuk mapalura ning dure ngotot je, ning sore trepak be. Ya blenak. Ulang maning wis kayakan. Lamun tangannya Kang Jaki buka jawab Allah ya. Lamun tangannya Kang Jaki gegem jawab Allah nih pragat. Sedurung gegem aja pragat. Tujuannya apa? Supaya kompak. Contoh kita buktikan ke Padewan, bagian Dewan Mai Cilik kah? Padewan kan manengan. Buktikan ke Palurah bahwasane wong Jati Mulia kompak-kompak. Lamun tangannya Kang Jaki buka jawab Allah, lamun tangannya Kang Jaki gegem jawab Allah nih pragat. Sedurung gegem aja pragat. Tujuannya apa? Supaya kompak. Contoh 1, 2, 3 Kodurung masalakakum fi saqar. Dijawab ning wong sing lagi disiksa ne. Qalu lam laku minal musallin. Mati nang Belanda beli di mati nang jawab Allah. Masalakakum fi saqar. Apa sing nyebabaken sira manjing neraka saqar? Dijawab ning wong sing lagi disiksa ne. Qalu namlaku minal musallin. Kami dahulu tidak pernah melaksanakan ampan punten wong sing beli sembayang genane ning endi ning neraka ning neraka sakor. Bahkan Kanjeng Nabi ngomong secara tegas, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sapane wong sing sengaja ninggalaken salat sesungguhnya ia kafir dengan nyata. Ampan punten kula pesennya Allah luar biasa Palura. Pada KM masjid sepira apa semene baguse aja sampai kaya gawe katil, gawe keranda. Masjid bu lagi durung dadi pada nyumbang swadaya bantu masjid luar biasa. Ketika wis dadi bagus mewah langka isine langka wonge pada bae karung gawe katil ning dusun Tanjung Salep durung duwe katil maning-maning nyelang ning balai desa, maning-maning nyelang ning tangga RT ne atau menyelang ning tangga desane bu. Akhirnya apa? Ning dusun Tanjung Salep kumpulan sing seumah jari RT 200 sewaan. Akhirnya apa? Dipupuki oli 15 juta kanggo gawe katile bagus luar biasa bu. Tempat adusnya bagus, enakan, nyaman. Sok wis dadi katile, wis dadi kerandane, wis dadi tempat adusnya. Ana sing gelem numpak tabli. Pokoknya ana nyasro. Pada bae bu sampean gawe masjid ya Allah masjid semene bagusnya. Mbu beli kehitungan pasti untuk miliaran bu. Tapi punten Palurah ketua DKM masjid sepira bagusnya. Lamun sing adane blenak beli payu. Titingan asal Islamic Center Dermayu Masjid Agung bu, imam karo tukang adan dibayar sekitar 3 juta bu. Pantes rame karena apa? Wong rasane nyaman, masjidnya bagus, suarane enak. Musola sepira cilike lamun sing adane enak bu. Sapa aja kana ditumben temen ning RT kini enak temen. Akhirnya apa? Wong penasaran sing beli penamang musola marek karena apa? Tukang adane enak. Bener beli amban punten Palura ketua DKM Kang Zakir lamun bisa ning kene diseleksi Jati Mulia lomba adan gede tua cilik enom sing juara siji kon dadi tukang adan digaji seulan pira imamnya kedik digaji pira seulan 30 juta kita daftar
Suara adan ibu macem-macem bu, pak, suara adan macem-macem pak. Anak adan SCTV, yang TV kah? Kang, delay sing akang. SCTV ya, rongna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. SCTV, MNC TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. RCTI. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Trans TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amaning ngongkon di kaki dadiki. Palura daun-daun ini selama di kongkon nganjakin Indosiar rongok na Indosiar biasanya ada Mekah rongok na ibu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid Al-Falah sing adan bapak tua untune ompong adan karo watuk ake watuke ambekan ngos-ngosan barang adane subuh palura Kang Jakir jagat-jagat licek baik karena untune ompong nyeplos ecel bu da Allah dadine halo wong kubu beli malah tangi malah madal sarung maning bu barang wong tua zaman dengan Kang Jakir pujian sing paling enak robana ya robana barang untuk ompong ecel dengan robana dolam aja ngomongnya apa bedolam cara ketua DKM kerunguning umah aja bapak tua kalau lagi bedoli apa akhirnya bapak tua adan dewek pujian komat sembayang ngimami mati ni lampu mati anak beli bapak tua yang ini anak beli bapak tua nih langka amban sing biasa dan siapa ya imam yang tuang adan konon siapa sing tuang adan biasanya kaji bapak saja anak bapak saja nih pas saja orang apa saja lamun sampeyan ada ning Masjid Jami Al-Falah 5 waktu lah kasing teka-teka adana jam 12 bengi insya Allah teka kabeh yakin mulai suki atau kau bengar papa ya saking mengkelina masjid bagus 5 waktu dia ada lah kasih teka-teka bener beli bu terus punten akhirnya apa bapak saja bener be jaadan jam 12 bengi rohong napa saja adan hayya 'alas shalah adan siapa Caki enak teman pas saja ngotot pas saja mau ke pas saja mah akhirnya bu geger ning Jatimulya ning dusun Tanjung Salep di sapa aja karena adan bengi-bengi kak wong geger bu parek mau umai ketua DKM wis mah ketua DKM lagi turun dewekan bae nih di parek ti wong 500 bu garapan apa demo ning masjid awas palura demo dudu ning Jakarta bang anu dede demo ning masjid kedek nang apa demo pas saja nang apa telah mengganggu kenyamanan Jatimulya teka sing mimpin ketua DKM punten pas saja punten pangapurane pas saja sampean ku edan da stres
Nah apa adan jam rolas bengi iku wong kene wong Tanjung Salep pada demo kabeh keganggu wong pada turu. Jawab pas saja dengan santainya, punten ketua DKM sing edan sapa sing stres sapa. Nah apa sih kita kerja adan 5 waktu ning masjid kina ngapala kasing teka-teka sekian kita jam rolas bengi adan. Nah ngapa kin menusa teka kabeh sing edan sapa aja ketua DKM. Jadi ketua DKM ngomong ya wis pas saja edan bareng-bareng bae. Tapi bener bukan nyataannya suara adan dikalah karo suara innalillahi srok. Bahkan yang Jatimulya Palura ana suara innalillahi wong pada meneng kabeh rep. Contoh innalillahi wa inna ilaihi rajiun meneng kabeh. Ya rongokna sampai si mati kah? Anaknya karo emboknya budleng TV rebutan remote pengen mati ini TV siapa sih mati. Nah, remote ini siapa sagian siapa sih mati jagian harus bener bisrok aman pun pas saja supaya adanya sampean dirongokaken sedurung adan ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun meneng cah siapa sih mati kan aja langsung pas saja Allahu Akbar. Tapi bener Palura ketua DKM Kang Jakir suara adan kikala karo suara ini bakal ana suara adan pada indah-indahan bae ngomongnya apa duhur ning kerjaan Palura ini asar ning perjalanan maghrib keca mau nikah kabeh Isa ketiduran subuh. Nah sing beli bisa nyanyi nih jawab shalalalalala ya. Ayo anak-anak duhur ning kerjaan engkau dikit bakal subuh salalane duhur ning kerjaan asar ning perjalanan maghrib keca Isa ketiduran subuh. Kayak bocah teh kan nurut bae. Palura nih mani meluan aja kayak godong kaler bakal kaler ini peler ganggang aja kayak godong ganggeng cukule ketiban rendeng wayang salat ora kieng alesane andase ngaku dewek dipikir diwolak zamane pancen kewalik waktu zuhur masih ning kasur waktu asar masih ning pasar waktu maghrib matawis siapa ngantuk kah ari baka ip maning ya mas maghrib yang ngantuk waktu maghrib matawis waktu isa gegelar waktu newis waya subuh ora iya ngaku dewek repote dadi wong dagang ana beli sembayang aku gampang apa maning dagangane laris durung salat ngakune aku dewek repote dadi wong tani ana beli akeh sembayange sering lali apa maning wayane tandur salat di aku dewe aya repote anu wong dagang wis wong tani wis sekin ya repote dadi pejabat ana beli sapa Palura Palura Pak Dewan ajan teng-teng ya Bu ya Pak bukatan balik kalau di amplop
Ya, repote. Soalnya kita jam 5 mau kula pengajian ning Sukatani, ning Bojong Sari. Kaberan bengi emang compreng apa Jatimulya dados mau kulaku istirahat ning Palura Bu. Jam 5 nyampe alhamdulillah adus mangan ning kana kabeh. Akhirnya apa bengikin kita pengen ngani Palura, watir orang tahu terima kasih disangkani kita kan. Yo repote aja ganteng-gantengnya. Bukan tadi disangkan orang tahu terima kasih gitu. Tapi luar biasa Palurane semangat ya Bu ya. Pemimpin teka ning pengajian, pemimpin bisa ngayomi masyarakat ning acara keagamaan. Lurah kayak kene Bu, bokatan nyalonkan pilihan maning Bu. Luar biasa, tepuk tangan buat Palurah din sallallahu ala Nabi Muhammad. Tinggal ngamplop ibe Palurah balik tinggal salam tempel. Ayo repote dadi aja anteng-anteng. Sembayange sering kudung ping Palurah ke Palurah aja peras dog. Apa maning wayane rapat salate diloncat kudung ireng Palurah caret neras toge Palurah. Terakhir repote dadi kiai. Ada kiai wis ora usah kiai mah rusak bokatan kualat di kana iki lanjut siapa pulit kah lanjut. Tanggung jawab beli sok. Tanggung jawab. Ya weh tanggung jawab. Oke siap punten soalnya Ustadz Kiai kanggo sarung, Kang Zakir mendibe sarungan. Ya. Kang Gofur mendibe sarungan, Kiai Ustadz sarungan pada dipoyoki. Je Pak Kiai Pak Ustadz sarungan beja kayang buruten. Bu punten nang apa Ustadz Kiai sarungan? Di balik sarung ada barang berharga. Beli percaya bukti kakan serap. Wong kanggo sarung ku manfaatnya loro. Bokatan ongkob tinggal dikira baik. Bokatan kiai ini dua rabi pengen tinggal brojol. Ayo. Siapa mau sowak sih? Ayo repote lanjut. Sengit baik di kamar bungku ya lanjut. Ya oke. Repote di kiai ngaji sore awan. Siapa ngaji sore awan mati kah mau kerunggah doa anak kiai mati di kamar bungki kudu apa kudu coklat kan iya ngaji sore awan mati je aja ngaji sore awan mati Bu ngaji sore awan bengi lamun Kang Zakir mati Ustad siapa sing imami kono ning kene nengan ayo repote dadi ki pinter ngaji sore awan pinter ngaji bareng karora aja rabi lamun kiai ustad ngaji karo rabi orang ngaji rabi je aja ngaji karo rabi ngaji bareng karo rakyat rabi siapa kana kudung ireng ulang repote dadi ki kompak ngaji sore awan ngaji bareng karo balik gawat. Nah bonggan Kang Zakir beli pai berkat tiga soalnya Bu punten kita ki pernah pengen umur sekitar 15 tahun kula ceramah ning Gempol Palimanan Cirebon beli dua mobil durung dua sekini bisa akeh mobil Bu anak Avanza anak Alphard anak Innova anak Vios bener Kang Zakir bakal mau balik kiai ku kudu sugi supaya dia eceh balik maning Bu akhirnya kula Bu durung dua mobil Bu bakal garapan ceramah kita nyewa mobil Pak 200.000 nyewa bensinnya 100 supirnya 100 400.000 modalnya kita bengen bakal ceramah Bu bakal balik kita dipai 500 berarti bati wong bati jaket dagangan bepe yakin mah Bu ceritanya wong apa ngomongnya wong cerita ayo apa jangan iya akhirnya apa kula mangkat Ibu pas waya balik bener kin mah bener gini orang bubar dan langsung kula dewek pas waya balik Bu panitia ki Bu beli salaman karo kita orang salaman langsung tak takoni supir di pir sira mau disalami beli embu je beli rasa-rasanya pir kita rugi 400.000 ya wis Bu akhirnya kula ki manjing ning jero mobil Bu tak tonggoni 10 menit panitia teka
kusnudune kula kaya makin jari kita. Akhirnya apa? Panitia ngomong apa Pak Lurah? Kang jenang apa aja beli balik-balik. Ladalah. Tadi tak jawab nih kita, lagi manasi mobil. Ya wis Pak Lurah angkat tangan, dada. Rugi 400 Pak. Kali gane ki Kang Zakir, ketua DKM, Pak Lurah tahun maningnya ngindang-undang kita maning. Sejorong hati panitia ki ngece apa. Kang Jaki je panitia baca panitiane seneng jamaah seneng pengen undang sampean men sejorong hati panitia ku ngece apa yang tahun mau be diundang durung dipai dibayar maning emangnya gue cowok bayaran konon anjay dipai gue dibayar jadi ngomong tas belang akhirnya Bu mangkat maning jari bapak kula lillahi ta'ala Bu mangkat maning Pak Lurah modal maning 400 Pak Lurah lamun balik kita ora dipai berarti kita rugi 800.000 karo tahun wingi Bu mangkat pas waya mangkat Ibu Kang je punten iki balik nih iki je amplop lagi tahun wingi je Kang double Bu sengaja kini pas sama bocah wis kayak pikir duit puluhan juta coba dites lamun diundang teka maning beli akhirnya kula nyata teka maning Bu double supir biasanya tak pai 100 tak pai 500 tak pai 500 akhirnya apa berkat Kang Zakir biasanya dipai siji dipai loro kurang beli panitia berkat iya biasanya dipai siji dipai loro berkat maksudnya mah kon rongokaken panitia anek akhirnya apa Bu Pak Lurah bakal dipai siji biasanya kita kibarengan karo supir atau kanggo kula bakal ayam setengahan bakal parcel kanggo kula ya enak sih ya karena loro ya sijian karo supir siji kita siji balik Bu mau umah emboke kula libu bakal kebiasaan bakal bengi jam loro jam 3 sahur pangapurane Pak Lurah tahadus bini mah wong tuane kula niki setiap tak setahun buka ikut cuman 5 dina Bu puasa li cuma 5 dina tasyrih ya karo Idul Fitri karo Idul Adha alhamdulillah kula sampean kayak kenapa berkat dongane tidak kate wong tua luar biasa Bu berkat Ibu jam loro bengi dibuka ning boke kula supir siji kita siji pas waya dibuka Bu ya Allah wong tuane kula delengna berkat cerit-cerit Bu nang apa isine segam lulu dadi tradisine wong gempol Palimanan Pak Lurah bakal ngupai ustad berkat loro ku siji isine sega siji isi lau kita sing oli sega supir sing oli lau ya Allah apes temen kita kesun akhirnya Bu jam loro bengi Bu mong me supir tok assalamualaikum lagi dipangan rabine jare rabine ngomong hayo jegolati lau ya tadi punten Kang Zakir bakal ngupai berkat sing bener wara-wara dikit sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad terserah jami kita lah nyatek bae saya teleng jam jebloli saya mungkin iki galak-galak temen sih terserah nok jam-jamnya kita sing deleng kita ya terserah Mas Musola buat lo sampai jam pira pengajiannya sampai jam 3 Pak duduk pengajian penganiayaan ngaranekun jadi mudah-mudahan wasilah acara Isra Mi'raj ini Bapak Ibu Rajaban kinya Bu ya jari wong Indramayu Rajaban kayak kan pada baya Rajabanku rajane ban apa rajane ban ku slender gunanya kanggo apa ning Jatimulya kanggo rata kekendalan tapi slender tapi Rajaban ning Jatimulya dusun Tanjung Salep kanggo rata kaken atine wong Jatimulya sing maune atos supaya lemes ya Bu ya nganggo ratakaken atine wong Jatimulya sing maune atos dadi lembet terserah cangame kita sing maune atine brenjal-brenjul supaya pada rata terus Bapak Ibu pangapurane sok anak dikongkon sembayang anak dikongkon ngaji karena apa kula sering ngomong mau anak request Kang soba gembar-gemborakan anak ya kon pada ngaji karena apa kula wis ngomong mau lagi sore Bapak Ibu ning Sukatani harapan orang tua terhadap orang tuanya ketika nanti orang tua sakaratul maut
Yang diharapkan orang tua bukan jabatan, bukan harta benda, tapi apa? Lantunan ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh anak-anaknya. Bu, sampeyan kudu siji warisakan anak apa? Al-Quran. Keprebencarane anak bisa ngaji. Loro, warisakan anak sampeyan ilmu. Telu, warisakan anak sampeyan akhlak. Ya Bu ya, karena apa? Di atas ilmu masih ada wong sepira bagusnya, wong sepira alime, wong sepira pintere, dua ini jabatan sugi, tapi lamun laka akhlaknya orang usah dihormati. Masih mending wong blesak, masih mending wong melarat, wong miskin, akhlaknya bagus, angga umune badus tawadduh pun sing kudu dihormati. Syukur-syukur kayak Ustadz Kiai sing ana ning kene, para pejabat, anak ilmune, anak akhlaki kudu dihormat, kudu sok titipaken anake sampean ning Ustadz Kiai aja ado-ado masih cilik, titipaken anake sampean ning Ustadz Kiai sing anak ning Jatimul mulia, insya Allah berkah Bapak Ibu. Titipakan anaknya sampai nih masjid Dewis bagus, lamun bisa DKM sok ngadakan program bocah ngaji keprebencarannya supaya nyaman, dipai Ustadz wonten Ustadz sing bermayu Kang Zakir luar biasa Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya jati mulia ya Bu ya, mudah-mudahan insya Allah dadosaken qaryatun thayyibatun warabun ghafur, anaknya sampean bisa ngaji kabeh balik maning. Karena apa? Harapan orang tua terhadap anaknya ketika orang tua meninggal dunia, apa yang dibutuhkan orang tua? Lantunan ayat suci Al-Quran yang langsung dikumandangkan oleh anak-anaknya. Kun mah beda tema maning Bu, ngundang yang kok baka ana sing ngundang maning kula dawuh jelasaken kun sallallahu ala nabi Muhammad. Yakin Syahrini maju yakin Nikita Mirjani maju mana yakin Dewi Persik nggih Dewi Persik kin Aura Kasih goreng. Ayo baris mah baris. Yatimnya anak siji laka maning. Ya wes. Siap gerak mak. Siap gerak. Lencang kanan gerak. Tegaprak. Ma arane sapa? Marniti. Ibu Marniti. Dua laki beli meraan kanggo sapa? Lakine mendi ninggal gelem beli karo Kang Jaki. Gelem beli gelem Ibu Marniti saking desa pundi? Salep Menengah desa Tanjung Salep desa Jatimul ya dusun Tanjung Salep kecamatan Compreng Kabupaten Subang Provinsi Jawa Timur ya wes Jawa Timur Japalura Provinsi Jawa Timur. Negara Indonesia Indosiar zaman Indonesia. Mang lamun bae mikir apa? Ma arane siapa? Midah. Ibu Midah, dua laki beli. Pas apa? Pak Ketua DKM Rangda. Apa? Ini. Lakine mendi ninggal. Saking desa pundi mak? Tanjung Salep. Sing endi? Tanjung Salep. Desa Jatimulya. Menengah dia salah. Kecamatan Compreng Kabupaten Subang Provinsi Jawa Tengah aja. Kin Jawa Timur, kin Jawa Tengah. Ya negara Indosiar. Indosiar maning bae saya. Wong kene ki beli bisa ngomong Indonesia tah, Indosiar kabeh. Anak Pak Dewan nih di hoti dika. Para karo kade eme. Marane sapa? Ibu Tarcem. Tancep. Tarcem. Oh Tarcem, dua laki beli. Erang dah kabeh ya. Laki ini mende. Ninggal. Nah apa sih pada dipateni gue laki ini gue? Saking desa pundi mak? Desa Jatimulya. Inter kecamatan. Compreng. Kabupaten. Subang. Provinsi. Jawa Barat. Nah Jawa Barat. Mau Jawa Tengah. Jawa Timur. Negara Indonesia. Indosiar.
Ma arane siapa? Rokana. Ibu Rokana. Ma rukun Islam mana pira? 5. Dah lagi muyu. Rukun Islam mana pira? Nah 5. Ana 5. Siji. Sholat. Siji. Ketuhanan Maha Esa. Maning. Rukun Islam siji Adat. sahadat ana pira? Weru-weru. Ma syahadat ana pira? 10. Aku temen mah syahadat ana loro, ana syahadat rasul karo syahadat syahadat rasul apa syahadat tauhid mun keben asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadat rasul wa asyhadu anna muhammadur rasul. Gari rukun Islam keloro apa? Salat. 3 Zakat. 4 Puasa. 5 umroh je maning. Masa rukun Islam je 5 umroh. Ma Kang Jaki pengen takon presiden singkin lagi dodok arane siapa? Arane Prabowo. Baka wakil presiden Bapak Wasman. Amin kok. Tas dari ketua DKM dari wakil presiden apa ya? Amin. Wis istrinya ninggal di Jati wakil presiden kan. Bapak Wasman ya. Pak Bo Pancasila. Pinter. 1 2 3. Ya ngitungin mana Ruk ayo Pancasila 1 Tuhanan yang Maha Esa. nah pinter 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. pinter ya Maya iya nah tepuk tangan Mas ganteng 3 Pengadilan agama. masa Pancasila jadi 3 pengadilan agama mana pengen pegatan ya bisa apa 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh lurah. Lalu kita ada pengen nguyu mah 5 Keadilan sosial gaji seluruh perhatian Tanjung Salep. Ika kau mau pada ngantuk perasaan yakin pada melek kabeh wes ma terakhir sekian sholawat nang bocah lanang kebek bocah cilik anak bocah yatim beli anak yatim beli sok sing laka bapak atau mbok laka sok mana sayang sok panitia di luru jar di anu jar ya wes malah ribut sih ya kayak orang tawuran oke oli duit nang opek dodok nang sayang dodok dikit mau wis sama ya kin solawatan karo Kang Jaki aja ngomong beli bisa sing ngomong beli bisa ora tak pay duit kayak meden ya kayak ngatisi iwak bandeng ono iwak sepat percuma ganteng ora gelem salat Iwak bandeng, iwak pete. Kok dikit palura perasaan kita laka petek mau palura
Nangapakin mempetek-petek. Iwak bandeng iwak sepat percuma ganteng beli gelem salat. Lamun iwak bandeng iwak petek percuma ganteng kayak ketek. Wis mak, niate kita garapan tak pay 500-an mali. Karena emane akeh sing salah provinsi Jawa Timur, mau Jawa Tengah, negara Indosiar kabeh. Rukun Islam mau 5 umroh, salah haji. Terus wakil presiden mau Bapak Wasman. Sing bener siapa? Gibran. Ya, terus mau anak maning Pancasila, 3 pengadilan agama, pegatan namanya. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh lurah. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat, Tanjung Salep. Terus iwak bandeng iwak petek percuma ganteng kayak ketek. Jadi punten ora sida tak pai 500 jadi punten wong siji cuman tak pai 5.000-an nyama ya mak 5.000 cash apa transfer aja Pak Lurah ya wes ora apa-apa rekeningnya BRI ta BNI BRI ya wes mak cash apa transfer cash mak cash transfer. Oke, siap. Oke, lumayan 70 anggo mak. Nah, kin ngomong emak 70. Terima kasih. 70. Ah, bener. Mak ku rezekine emak ya mah melek bengi. Alhamdulillah oli rezeki sing palurah, sing masyarakat Jatimulya sing pada teka. Jaluk pangapurane bokatan Kang Jaki ngomongnya kasar, jorok, larakna atine emak ya maya. Bokatan ning kene anak-anak emas sedulur emak tersinggung nang omongane kula, jaluk diampura kula gionan. Ya maya nggih pangapura kula kesunya maya nggih. Sun. Sun. Jare transfer. Oke, karena emak nggih, karena emak sing paling anu, sing paling akeh jawab sampai 100 sama ya. Alhamdulillah ki. Kin kanggo tuku sarapan ku esuk kanggo anak putu ya maya, kanggo anak putu. Ki nang putu kabehane ayo sarapan. Oli acara mau bengining Masjid Jami Al-Falah nggih. Bokatan luwi maning kanggo tuku masak lawan mangan awan karo anak putu ya maya nggih pun pangapura sing kata kesu nya maya nggih pangapurane. Oke. Bokatan luwi maning kanggo anu apa arane kudu tuku beras lagi larang sekin mak nggih. Pangapura kula kesil pangapura kula nggih pangapura kula nggih dongakaken sing pada ngupahi mudah-mudahan lancar rezekine engko dikit lancar balik bae rong Kang supaya rezeki apa akhir rezekine berkah manfaat maslahat dunya balik maning doakna sing pada ngupahi sedekah mudah-mudahan akhir rezekine berkah manfaat maslahat dunya akhirat amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Pun pangapura kula ya manggi. Pun sok suwun. Pada mabur ja. Sayang ayo sayang maju. Awas anu apa arane tiba. Olina kayak belik menek. Tiba PJ 300 kurang 100 kuning. Mandi kana sapare maka sapare. Ngelani si jagat dalem ya. Mat sapare nak mas sapane. Oh Imam Marniti mak memandangmu sayang aja ribut
Gantian bocah yatim. Arana siapa? Romdon. Romdon. Romdon sekarang kelas berapa sayang? 2 SMP apa SD? SD. Romdon sayang. Sekarang Romdon umur berapa? Berapa? Romdon. Yang meninggal siapa? Mati. Siapa? Yatim piatu. Romdon gak punya bapak, gak punya ibu sayang. Sedih, belilah ke bapak lah ke ibu. Sedih. Romdon sayang. Di rumah sama siapa? Mama. Mama. Angkat anak. Oh ibu angkat. Hadir beli mingkanya sayang. Hadir beli. Romdon. Kang Jaki mau nanya, ayah sama ibu sekarang di mana sayang? Di surga. Bapak ibu, malam ini kita semua menyaksikan anak yang tidak bersalah, anak yang tidak berdosa harus kehilangan seorang ayah. Bukan hanya ayah tapi ibu, anak yang ya Allah Bapak ibu luar biasa. Tapi apa? Romdon sayang, Romdon semangat. Jangan melihat teman-teman Romdon yang ada Bapak Ibu, insya Allah Romdon tanpa adanya bapak sama ibu insya Allah menjadi anak yang sukses. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika Romdon mau beli apa-apa, lantas kepada siapa akan meminta? Coba bayangkan Romdon saya, ketika malam takbiran berkumandang masjid, musola berkumandang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Romdon bertanya kepada saudaranya, kepada ibu angkatnya, Bu, mana bapak saya? Mana bapak ibu saya? Perasaan tahun saya tidak pernah melihat langsung ibu bapak saya. Romdon, ibu bapaknya Romdon sudah pergi sayang. Bukan untuk sementara tapi apa untuk selamanya. Kenapa Romdon nangis? Sedih, kangen pengen ketemu ibu sama bapak saya. Ibu sekarang bapak di mana? Di surga. Romdon, Jaki mau nanya. Romdon kalau tidur terus bertemu sama ayah sama ibu saya. Dalam mimpinya Romdon, Romdon ini bapak sama ibu. Romdon mau ngomong apa sama bapak sama ibu? Tanya ibu. Sekali lagi bapak ibu, tidak ada anak yang bercita-cita untuk menjadi anak yatim. Tidak ada anak yang bercita-cita untuk menjadi yatim piatu bapak ibu. Yang seharusnya ayat kodrat seorang anak ibu bapak ibu dilahirkan oleh ibunya dan dibesarkan oleh bapak ibunya sampai besar bapak ibu, dan ayah ibunya melindungi sampai Romdon sukses. Tapi Allah bertakdir lain. Bapak ibu Romdon sudah tidak ada sayang. Tetap semangat, buktikan kepada teman-teman, insya Allah Romdon menjadi anak yang soleh, Romdon menjadi anak yang sukses, bukan hanya di dunia, insya Allah sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Namanya siapa? Rapik. 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 Hah? Oh Rafi. Rafi kelas berapa? 7. SMP atau MTS? SMP. SMP. Rapik. Yang meninggal siapa sayang? Ibu. Yang meninggal ibu. Ibu meninggal. Rapi ditinggal sama ibu dari kapan sayang? Dari SD. Dari SD. Masih ingat wajahnya ibu seperti apa? Masih. Masih pernah sekolah diantar sama ibu? Pernah. Pernah. Yang lain diantar sama ibunya ke sekolah pakai motor, pakai sepeda listrik. Raffi sedih enggak sih? Sedih. Sedih, pengen ibu hidup lagi. Sayang sama ibu. Sayang. Raffi, sekarang Raffi di rumah sama siapa? Bapak. Bapak. Ada nggak bapaknya di sini?
Angkat tangan bapaknya Rafi. Mana? Sayang, lihat bapak di sana. Bapak semakin tahun tidak semakin muda, tapi apa semakin tua? Sayang sama bapak, Sayang. cinta sama bapak. Cinta. Lihat wajahnya bapak sayang di sana. Kau ngomong apa sama bapak? Terima kasih karena udah bersama. Bapak katanya makasih sudah membesarkan Rafi. Bapak Ibu sekali lagi, sengaja saya seperti ini Bapak Ibu untuk menggugah hati kita semua. Begitu kasihannya, begitu sedahnya Bapak Ibu anak yatim, apalagi yatim piatu yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Sengaja saya seperti ini untuk menggugah hati kita semua, untuk bagaimana kita Bapak Ibu bisa menyantuni, memuliakan, peduli sama anak-anak yatim. Apa kata Nabi, ana wa kafilul yatimi fil jannati hatta. Mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu anak piatu atau yatim piatu apa si Ramadan, hapus air mata kalian. Walaupun Rafi tidak punya ibu kandung, insya Allah Rafi dengan bapak atau dengan ibu tiri atau apa bukan ibu kandung, insya Allah bisa menjadi anak yang sukses, anak yang soleh, yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Ramadan yang semangat, buktikan kepada teman-teman Ramadan, walaupun Ramadan tidak punya bapak sama ibu kandung, insya Allah Ramadan bisa menjadi anak yang sukses. Insya Allah Ramadan bisa menjadi anak yang soleh, yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya di akhirat. Ramadan Rafi angkat tangannya, aminkan, doakan lagi. Ya Allah, mudah-mudahan hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, insya Allah dilancarkan rezekinya, diberkahkan umurnya, berkah manfaat masalah umurnya dunia akhirat. Terkhusus buat Bapak Lurah. Bapak Lurah ini mudah-mudahan beliau sehat walafiat, berkah manfaat masalah dunia akhirat beserta istrinya dan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Terkhusus buat Ketua DKM Bapak Wasmah, telah ditinggal istrinya, mudah-mudahan istrinya diberikan tempat terbaik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, yang hadir mudah-mudahan berkah manfaat maslahat dunia akhirat. Yang tadi sudah bersedekah, berinfak untuk kalian semua, ibu-ibu jompo atau yatim piatu atau piatu, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam usahanya, berkah manfaat maslahat dunia akhirat. Amin ya robbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sayang, belakangan yatim ya, mau ibu bikin pakai rongatus sayang. Ramadan ditabung buat sekolah ya. Rezekinya bocah bu. Nggih. Kau salaman salaman karo Pak Ustad. Salaman karo Pak Ustad, Pak Lurah ya. Pas Pak Lurah dibisiki kupingnya Pak Lurah kurang kok ya. Ayo sayang, sana sayang.